Hello, I'm Muhammad Raif Fauzan Azari. I'm gonna translate the video of what is the coronavirus. Okay, let's play. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Oke, hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi. They finally found it here, in the bats of Shutao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or Dan gua terpencil di Cina. Dan akhirnya mereka menemukan di sini pada kelelawar di gua corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Oke, jadi pada tahun 2003, virus corona ini adalah sekelompok virus yang meliputi protein yang terbentuk semacam duri yang terlihat dari mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Jadi, 7 diantaranya menyerang manusia, dan 4 menyebabkan penyakit virus corona, SARS-CoV, memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, and SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Jadi, 7 virus corona yang menyerang manusia ini, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Oke. Virus yang ketujuh penyebab COVID-19, kedua fiturnya mudah menular, berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus yang menyerang orang lain bertetesan saat tetesan liur masuk ke mulut dan atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts. Virus yang menyerang orang lain dan tetesan area. Cut ya. 2, 3. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup yang sangat banyak orang berdekat-dekatan. Udara dingin yang melindungi lapisan luar itu kekeringan memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama. While UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses,
But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Jadi, udara dingin yang melindungi lapisan luarnya dari kekeringan memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang, sementara sinar UV matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena ada orang yang imun terhadap virus baru, banyak inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Jadi protein terbentuk dari menancap dan menyatu sel inangnya, memungkinkan virus membajak kelengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA dan virus DNA. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi lebih cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited to certain environments. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti apa yang dimiliki virus DNA, sehingga virus RNA mereplikasi kemungkinan besar yang akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna dan tidak berbahaya. Like new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates. Wabah sering kali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Yang ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS seperti pandemi COVID-19. Saat ini tubuh manusia usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus terus memutasi dan biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk mendapatkan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus ini berukuran besar, paling besar, dan memiliki berisi banyak. Peluang timbul muncul mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them.
Oke, sebenarnya ini merupakan tanda-tanda menjadikan atau menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengendali kuman dan menghasilkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Oke, namun mutasi ini dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali dari sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. It can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Oke, tingkat mutasi virus corona ini lebih rendah daripada sistem imun kita. Obat-obatan, vaksin, dan vaksin juga mungkin dapat mengenalinya lebih lama hingga terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, itu sebabnya kita butuh vaksin. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona lebih rendah, berarti sistem imun kita, obat-obatan, vaksin mungkin mengenalinya lebih lama. we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments. Oke, kita belum terfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai sebelum diuji coba. Saat ini kita terus melanggar batas habitat hewan lain. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tidak biasa diletakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Oke, next. How many of you can speak more than one language? Oke, berapa banyak di antara kalian yang berbicara dalam beberapa bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. Oke, angkat tangan ketika kamu berbicara lebih dari 2 bahasa. And how about three? Alright, very impressive. Oh, sangat bagus. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Kamu tahu bahwa kamu bisa belajar lebih dari kamu tahu bahwa kamu bisa belajar
Hello, my name is Muhammad Arif Fauzan Nazari. I'm gonna translate the video. How many of you can speak more than one language? Oke, berapa banyak di antara kalian yang bisa berbahasa lebih dari 2 bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Oke, angkat tanganmu. And how about Bisa 3? belajar, angkat tanganmu jika kamu bisa berbicara lebih dari 2 atau 3. Alright, very impressive. Sangat bagus. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Kamu tahu nggak kalau kamu bisa belajar bahasa dalam 25 bahasa secara gampang? It's true. This is a natural human phenomenon. Ya, itu benar. Itu normal sebenarnya untuk manusia. Any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Itu aja ya. Itu aja bodo amat. Penting gue ngumpulin.